ба хонандагони мактаб интернати ноҳияи Нуробод кӯмак расонида шуд. Кӯмаки сарпарастон асосан аз сару либос ва пойафзоли зимистона инчунин дигар таҷҳизоти зарурӣ иборат аст. Гузориши Дигули Маҳмуд дар ин хусус. дар мактаби интернати ҷумҳуравии ноҳияи Нуробод воқеъ дар ҷамоати деҳоти Камсамолобод 135 нафар хонанда аз як қатор шаҳру ноҳияҳои кишварамон таҳсил дошта дар ин макони меҳру шафқат тамоми шароитҳои зарурӣ барои хонишу зисти мактабачагон муҳайё мебошад, то онҳо хонда соҳиби донишу касб шаванд. кӯмак ба хонандагони мактаб интернати ҷумҳуравии ноҳияи Нуробод аз амалҳои хайру инсондӯстона ба шумор рафта, ин гурӯҳи осебпазири ҷомеаро дар қатори сарпарастон ҳамеша дигар соҳибкорону шахсони саховатманд низ дастгирӣ мекунанд. ин кӯмаки сарпарастон ба хонандагони мактаб интернати ҷумҳуравӣ асосан аз дастур ва ҳидоятҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад, ки хонандагон ҳамеша ин ғамхориҳоро ба хубӣ эҳсос карда, арзи миннатдории худро баён мекунанд. من سفر محمد از شهر دوشنبه دوام 4 سال است که در این مکتب اینترنت تحصیل نموده شده‌ام و من افتخار میکنم از کشوری آباد و آزاد و از فرزندی واقعا غمخوار ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، چون که زیر سیاست خیرمندانه و معارف پرورانه اش همه این شرایط معیشی و تعلیمی ما خوب برام مانده شده است. در این مکان مهر و شفقت آموزگاران صاحب اختصاص و با تجربه فعالیت داشته، محض جهد و تلاش‌های آنها باعث پیشرفت تعلیم و تربیت و از خودکنی برنامه‌های تعلیمی خوانندگان شده است. این است که خوانندگان صاحب استعداد و بالیاقت در آزمون‌های سطح جمهوری و منطقوی از فن‌های گوناگون شرکت نموده سزاوار جای‌های نمایان شدند. با مقصد باز هم بهتر نمودن شرایط تحصیل و زیست خوانندگان مکتب اینترنت جمهوری برای کودکان یتیم ناحیه نوروباد در مرکز شهرک دربند ساختمان بینای زمانوی جریان داشته. کارهای ساختمانی مرحله به مرحله انجام خواهد یافت. ایدگولی محمود، دودرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه نوروباد.